An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغفور ayi allez ami ikolo gɛlɛya wala dali ami minali tɛ se bɛɛ ma sa bɛɛ tɛ اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله امين يوني سيدي كارو بيي جمعه بيي لا هرم دوني على باتو اني على نيني كارو ابيك جني دونغو دو والله يوني سيدي دونغا جمعه دونيا على وكل دو كرنغره ني دو سباتيلي دو مينا كدي سبحانه وتعالى يوني سيدو ملكه جينه وردانه حرمدي مي نيرا مي ماي يوني سيدي امبلا جيلي دارا فنگلنga ma ka ala don ka ala batu ka ala ɲini Joani Seydou min ye sun ani sali Joani Seydou k'a dɔn ala ɲini jaga boli ka taa maga n'a se b'i ye nin fɛn damadɔ de gɛlɛyara Joani Seydou i k'a dɔn an buna hadamadenw kan durudo ne ma dafi ye n ko nin fɛn damadɔ wallahi i y'a fɔ dɛ Joani Seydou an ka sun an ka sali an ka ala ɲini an ka ala deli Joani Seydou k'a dɔn o tɔnɔ bɛ anw yɛrɛ de kan n'a ye maa min diya n'i sunna walima i salila a tɛ fɛn bɔ ala ka alaya la a tɛ fɛn fara ala ka alaya kan Wulibali karamɔgɔ ne tɛ maa ti nin fɔ an ye dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Joani Seydou n'a y'i diya i tɛ tora a bɛɛ la a bɛ mun diya ala ye foyi ala ko an ka sun an ka sali nka ala m'a fɔ ale yɛrɛ ala bi sun walima ale ala bi sali o tɛ sɛbɛn fura kɔnɔ ala ti sun a ti seli ayi ala sanuman ba yin ne karamɔgɔ fɛn o fɛn ye fiyewu ko ala bi sun joni ye a bɛ sali joni ye Allah kibaru belebele Wulibali don dɛ sigei Joani Seydou an ka subahana wa taala don an ka ɲini Joani Seydou k'a dɔn an ka ala ɲini n'an ye ala ɲini an bɛ ala sɔrɔ n'an ye ala deli ale de ye hinɛ masa ye Joani Seydou wallahi n'an ye ala deli ala bi sɔn an b'a ɲini ala fɛ ala min ni kul faya kul do ala min n'ale de ye se masa ye wuli masa ɲɛda masa jamana min n'an b'a kɔnɔ a tɔgɔ de ko Mali Joani Seydou k'a dɔn se t'anw ye dabali t'an ye taayɔrɔ t'an na jamana wɛrɛ t'anw bolo ala ka ni jamana in kisi ami min ni min baraka anw ka jamana in sɛgɛrɛ ala ka don an n'a cɛ ami ni ala donna an n'a cɛ Joani Seydou k'a dɔn maa minnu ɲɛsilen b'a ma ala k'u halaki maa minnu kɛlen bɛ ka kojugu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ya rabbi ala k'u ta ci ala k'u halaki an ka Yasini kala kunjugu kan Joani Seydou n bɛ tila ka na ɲinan sa sarakati fɔ Asimu Goyita ye Allah n karamɔgɔ dɔ ye n wele ka bɔ États-Unis dɔnnibaa don ko misi 71 tura 71 min n'i y'a fɔ yan juma don n'i y'a sarakati fɔ ko jamana ka sarakati don ko Wulibali don dɛ ko a t'a dɔn i kɔni ye dɔnniya in bɔ yɔrɔ yɔrɔ mais Wulibali don ko a sogo de taara da ale la wa a kan ka kɛ cogo min a y'a kɛ cogo fɔ n ye k'i t'a Wulibali don ko k'a fɔ jamanakuntigi ye Joani Seydou wallahi ngale ala la Joani Seydou k'a dɔn suma ala fɛn o fɛn bɛ bɔ ne da a bɛ nin kun na a bɛ bɔ nin de la n b'a fɔ wallahi suma ala wa maaden n wele ka bɔ fɔ États-Unis caatiri bɔ tɛ sinima bɔ tɛ an bɛ dugawu min kɛ Joani Seydou an b'a ta nin kun de la k'a jira Alahu taala la wallahi hala tigi ma sɔn k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ n ye ko ale ta tɛ nata ye a t'a kɛ foyi kama i ye min fɔ Wulibali de don a sogo dara ale de la Joani Seydou ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga an b'o ɲini subhanahu wa taala fɛ anw ka jamana ɲɛmaa ala ka yɛlɛ mɛnnu ye ala ka yɛlɛ mɛnnu ye an ka jamana kɔmaa minnu bɛ yen n'o ye politigimɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma e ko kɔmaa ye politigimɔgɔw de ya awɔ olu de bɛ ɲɛmaaw fɛ o olu de ye faamaw ye o ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma Joani Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn sama ɲɔgɔn sɔsɔ ya rabbi a bɛna ni balawu min ye ala k'an ka jamana kisi a ma an kelen o kelen Mali kɔnɔ cɛ fara muso kan hami min b'i la e de b'i ka hami dɔn a ye ŋaniyaw siri bana bɛ maa min na ala k'a wuli gɛlɛya bɛ maa min kan ala k'a wuli maa min bɛ hɛrɛ ɲini ala ka hɛrɛ da ma maliden min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan ala ko k'a ka ala bonya kama a k'o kɛ Mahamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ dugawu kɛ minɛli ka pan kunna minɛli juguyalen don sisan dugawu k'an ye maa o maa b'a la Joani Seydou i k'a dɔn minɛni ye da ka ɲɛ
o ye tiɲɛ kaso ye daka ye o ye tiɲɛ ni ala ye kaso da i bɔgɔ la journaliste de o su kelen bɛ t'o si kaso kɔnɔ o bi kɛ ami n'a sɔrɔla ala kelen bɛ k'o da bɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ta ka bɔ an bɔgɔ la ami amina Allah belebele ne tɛ maati ni duwawu kɛ sa karamɔgɔ kɔlɔsi kɔlɔ jamana kiiritigɛlaw manjaden ala ka yelen mɛn'u ye Aminata Danbɛlɛ ala kana sira d'u dusukun na Batugaraden journaliste du ni jamana jɔli don k'u bi tiɲɛ de k'an y'a ɲini subahanahu wa ta'ala fɛ ami ala min n'u k'a ma kafara ala min n'u k'a ma ko jaba jabakɔrɔba tɔgɔma jalisɔli mɔden ala k'u sutura maafa wali mɔden kɛlɛ ala wali k'u kisi ami journaliste du ne an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni hami ɲuman b'u la ami ni ŋaniya ɲuman b'u la ami ka ɲɛsin jamanadenw ma ami ni hinɛ b'u dusukun na Sira Koyita ami ala k'u dɛmɛ ami ala k'u dɛmɛ ala ka dɛmɛ n'a ye kɔlɔsi kɔlɔ Tarafatayin Allah journaliste du ala ma maa nɛgɛ dɛ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ nɛgɛ sike su min bi ja kabini fitiri b'o ja dɔn o bi dɔn a fɔ an ka jamana silamɛw ye silamɛw a fɔ silamɛ ɲɛmɔw ye silamɛ ɲɛmɔw journaliste du a fɔ alimu ye alimu a fɔ afisi kuranɛw afisi kuran minnu bɔra kira la a f'u ye kira mɔdenw journaliste du k'a dɔn jamana kanu ka wuli ka jɔ kɛ jamana ye ala de b'o sara di ma o sara tɛ maa bolo a f'u ye k'u bɛ min dɔn ne t'o dɔn o kalannen don sike gɛlɛya min bɛ diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bi journaliste du k'a dɔn a kun tɛ u ka ban nin don waati ye wallahi n'u ma ban journaliste du n'u b'u ɲɛsin jamana ma wallahi n taara la lahara jɔ dɔ ala b'u ɲininka a la wallahi o bi kɛ dɛ o bi kɛ a se b'u ye ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ a kilisi b'u da ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ a wurudi b'u bolo ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ si tɛ kunna jangi kuma si ka tiɲɛ wajulikɛla kangara e b'a basakili ci pa bara pa ala ka hinɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ la ami on mange pas chez quelqu'un tu manges pas chez Aïdara jamais et tu manges pas chez Mbouye jamais tu manges pas chez Mamoud Digo jamais tu manges pas chez Tamani jamais wallahi wallahi dɔɔni ti to ka di jelidenw ma n bi sɔn nka n tɛ dumuni kɛ maa ka so journaliste ne ye ɲamakala min ye n dusu jɛlen don sabula n yɛrɛ bɛ dɔɔnin kɛ wallahi n tɛ siran waritigi ɲɛ n tɛ siran karamɔgɔ ɲɛ n tɛ siran alimu ɲɛ n tɛ siran waliju ɲɛ sabula n tɛ don i gasi la n tɛ nkalon da i la wallahi i bɔra cɛ min na jeli cɛmɔgɔ a ma deli ka siran o a ma nata journaliste n tɛ siran e t'a banna k'a ka ngɔni fɔ o waritigi ba in ye o ngɔni i da ka di kojugu an ka jigin an tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ awuzu bilahi k'i fa nka nata kun da la non o to yen k'a banna ka ngɔni de fɔ o to yen o don o ye waritigi ye segu bɛɛ bi kula a nɔfɛ k'a ko a tɛ ngɔni fɔ a ye a taara ngɔni sɛbɛn so kɔnɔ ye journaliste du i b'a dɔn ko yɔrɔ min fɔ ne fa jeli cɛmɔgɔ i k'a dɔn a taara lahara i k'a dɔn a sara don min journaliste du i k'a dɔn ngɔni fila de tun b'a bolo ngɔni kelen bɛ fɔ jatigi tɔw ye ngɔni kelen bɛ o tɛ fɔ maa si ni salandaw tɛ jugaramɛkɛ yɛrɛ taara lahara ngɔni bɛ dɛ ngɔni in bɛ salandaw ka salon kɔnɔ a sɛmɛnen don hali sini salandaw denkɛ fɔlɔ ye seba ye n y'a fɔ seba n'a dɔgɔninw ye ne fa kɔni sara a fa sara a fa tun bɛ ngɔni kan mɛn aw yɛrɛ tɛ ngɔni kan mɛn ne fa tun bɛ ngɔni fɔ ne yɛrɛ tɛ se ngɔni fɔ la ngɔni in sɛmɛnen don yanni bubaw k'a dun n bɛ n fa ka ngɔni feere aw ma ni min bɛ se k'a san ngɔni o san ka ko a ba kelen min ngɔni dilan o e m'a faamu ngɔni dɔwɛrɛ tɛ bakolo ni juru kɔ o i y'a ye wa i y'a ye o san ka di i tɛ ko dɔn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله ami kasoge ti wartigu be mine sa kasoge minani ati be mine sa ti wartigu be mine ami alhamdulillah rabbil alamin n'i y'o mɛn kɔrɔbɔrɔkan na o kɔrɔ ye ko an ka taa awɔ
Jɔnti Sedu n'i ye maanifin kɛlɛ ye jiri fɛ fɛn fila don n'i ma k'a suma fɛ i na k'a den fɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point ntomini Jɔnti Sedu k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan a k'i k'a dɔn mankan wulilen bɛ i k'a dɔn jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ mun kɛra ka sababu kɛ ŋunuŋunu min bi sen na a kɛn bɛ sababu ye Faransikaw yɛrɛ ka sira u siranku dun ye mun ye u jɔrɔ k'u dun ye mun ye Jɔnti Sedu k'a dɔn ŋunuŋunu bɛ k'a fɔ mercenaire minnu bi bɔ Rusi jamana na cɛ korokosow don Jɔnti Sedu k'a dɔn minnu bi kɛlɛ ɲɛdɔn i k'a dɔn u bɛ pangapuruti ɲɛdɔn Jɔnti Sedu k'a dɔn u bɛ hakilina caman dɔn a fɔlen don a bɔ diɲɛ segin ni fa bɛɛ lajɛlen la k'i k'a dɔn olu natɔ don Mali kɔnɔ ni kana Mali dɛmɛ a ka jihadi kɛlɛ la Bamaji yɛrɛ sirannen bɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn min ye hadamaden kamana gan o ye Faransikaw ka jɔrɔ n'u ka sira ye Jɔnti Sedu Mali ye farafin jamana ye tiɲɛ don farafin jamana min don i n'a fɔ jamana wɛrɛ caman minnu kɔni y'u ka yɛlɛma hɔrɔnya ta a bɛ waati jan bɔ nka min y'i dɛmɛ dɛmɛ ye tiɲɛ ye Jɔnti Sedu nka nin de bɛ kɛ nin de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko o bɛ maanifin fana gan i kamana na Jɔnti Sedu i mana luwanse ye saga mara la kana ɲininkali kɛ dutigiya ko b'a kɔnɔ siga t'a la a ko Mali ka nin janfa kɛlɛ in bolo dalen k'a ta don la ka n'a bila bi la Jɔnti Sedu k'a dɔn kuma caman bara ka fɔ san 8 taafan ma ye don o don an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin an kɔ Jɔnti Sedu Bamaji yɛrɛ bɛ ɲini ka digi kan na min ye jamana ɲɛmaa kuraw ye i k'a dɔn ayiwa a se b'u ye a dabali b'u bolo Jɔnti Sedu k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in dɛmɛ min ye lakana bolo kan Mali yɛrɛ de k'a ko ŋaniya ta o man ka bɔ Faransi la nka kuma in kɔni wale don min ye Rusi jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn u ka masakɛ dɔ bɛ yen min ye Dimitri Peskov o y'a jira k'a fɔ hakaja kuma min bi fɔ hali bi n'a ka bi Mali i k'a dɔn Rusiw ka sɔrɔdasi kelen mana Mali kɔnɔ fɔlɔ kuma in kɔni barika bɔnnen don wa u ni maa ma sigi ka kuma k'a fɔ de Mali i k'a dɔn a ye ɲinini kɛ Rusi jamana fɛ nka kuma minnu kɔni bi sen na Jɔnti Sedu k'a dɔn maa si t'a dɔn nin ŋunuŋunu in barika bɔ yɔrɔ min Mali faamaw fana y'a jira k'a fɔ don kelen da kelen u ni maa ma sɛbɛn kɛ k'o ye Rusi jamana ye u ni maa ma bɛn fɛnka kuma in dun bɔlen don yɔrɔ jumɛn Faransi kɔni ka kuma in mɛn Jɔnti Sedu k'a dɔn kelen bɛ ka kuma in yanga k'a kɛ mankanba ye nin di ɲɛ Rusi jamana mɔgɔw kana anw bɛ mun na yan san 8 anw ka sɔrɔdasiw sara san 8 an bɛ taa ka segin la Jɔnti Sedu k'a dɔn san 8 bɛ taa ka segin la i nɛnnen don baara min kama i ma se ka fɛn ɲɛ o la i ma se k'o dala sa Jɔnti Sedu n'a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ wele min bɛ se kɛlɛ la min bɛ ko ɲɛdɔn e dun ka girin an'i ka dimi kun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ dɛ o tuma min ye wulikajɔ ye min ye Mali faamaw ye u kan ka wulikajɔ de boloda k'a jira k'a fɔ Mali ye anw de ta ye min ka d'an ye se min b'an ye maa min ka d'an ye an b'o de wele o ka n'an dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Alu Badara Ayidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Alu Badara Ayidara ko dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da i bɔra k'i damaga Rusikaw nali min na an ka jamana kɔrɔ n'a kɛlen bɛ gwɛlɛya ye Faransi jamana ma gwɛlɛya in kɔni a dankɛnɛmayara sabula an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye dɔgɔkun furanjɛ in na sɔrɔdasiw min bɛ yen n'o ye barika ni sɔrɔdasi ɲɛmaa ye n'o tɔgɔ ye général Alain Vidal jɔnjɔn kun dira ma Mali fɛ n'o ye médaille ye i ta ɲɔgɔnna chevalier de l'ordre national kun y'o da disi la à titre étranger Asimi ko a y'a bɔsi Faransi général in na miyanka ka farin koyi mun de sɛbɛnnikɛla ko décret numéro 057 min dara utukalo tile 6 san 2021 colonel Asimi Goyita Mali jamana kuntigi a ye sɛbɛn bɔ médaille min n'a kun dira ni général in ma wa n y'a minɛ Faransi général in na pian pian Asimi ja gɛlɛyara koyi ble gɛlɛya Faransi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransikaw ka représentant min bɛ yen n'o ye Barakani ye o ka représentant commandant kun don an ka jamana kɔnɔ n'i hakili b'a la juin kalo tile 10 san 2021 waati min n'u ka baaraw dafara u k'u bɛ segin ka taa Faransi sɛbɛnnikɛla ko u taatɔ u ni minisiri min n'o bɛ lakana kunna u n'o ye ɲɔgɔn ye Asimi Goyita kun ye yamaruya di k'a fɔ bonyamasegin ka ta ka d'u ma u ye baara min kɛ Mali kɔnɔ san'u ka taa Mali tɛ fitiriwale jamana ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ colonel Sadio Kamara ale ye médaille da u cɛ 2 disi la ni k'u kɛ chevalier de l'ordre national titre étranger sɛbɛnnikɛla ko
ani ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na n'o kɛra fɛn min ye nin cɛ fila kɔni ye fo ka se cɛ saba ma u seginna ni ka t'u ka jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko waati min ni wulikajɔw daminɛna Russie nali a n'a nabaliya kumaw daminɛna Asimi nana ye cɔ taabolo min bɛ ninnu bolo olu de bɛ ko jula ni ka Faransi faamaw yuguba o yɔrɔnin bɛɛ k'a yira Makɔrɔna k'a fɔ Mali ti sira an ta y'an ka jamana ya kumasi ti jɛ ni Makɔrɔngo ku ale ko Banangu n'a satɔ ta ale tolitɔ don médaille min n'a y'a di a ko a y'a retiré Asimu yo Asimu Goïto yo Allah Asimi Goïta la wallahi médaille chevalier de l'ordre national a y'a fara ka bɔ a disi la ka na n'a ye Mali la an garila ɲɔgɔn na sa wara dɔ bo bi kɛ ka dɔ wusu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin cɛ fila min bɛ yen n'u bi kanako kunna an ka jamana kɔnɔ colonel Asimi Goïta colonel Sadio Kamara ninnu ti sira u ti tamaki sabula denmisɛnnin minnu don u ta y'u ni ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasi cɛŋana minnu don ninnu ti sira saya ɲɛ sabu san 10 ni kɔ maa min y'o kɛ cɛɲɛ kan i bi yaala mini ni ɲɔgɔn cɛ i bi jugu fa i bi jugu minɛ e bi sira mun ɲɛ Bamakɔ yan ni Ala tɛ u ma ka sira fɛn ye bilen foyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye minisiri min n'a bɛ kana kunna a ko ni ko bɛ nin dabolo kan ni Faransi de bi janfa la n'a bɛ danna juguya la o tuma jɔnjɔn min n'a dir'u ma n b'a ɲini fɛ président an k'a wɔrɔ ka b'u disi la président y'a fara pɔn fo k'a ka duloki disi dɔ fara a fɛ a ye tubabu kɛ malogo ye payi merci sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in fɛn min ye Asimi kɔni a m'a kun bɔ nka mɔmɔ o mɔmɔ i bɛ taa sɔrɔ min don tubabu Faransi ni Russie bɛ kɛlɛ min na Maliko la o dɔrɔn don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i bɔra k'a fɔ san 9 Faransi b'anw fɛ yan don o don faali don o don janfa kab'a m'a fɔ kɛlɛ bɛ Kidali bi fɔ ka na kɛlɛ se Sikaso sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye u sigilen bɛ k'a fɔ u bɛ ka Mali dɛmɛ an bɛ ka Mali dɛmɛ an bɛ ka nin kɛ an bɛ ka nin kɛ don o don a n'a miliyari ba kule de bi bɔ taafan tɛ nafan tɛ Mali sɔrɔ siraw dugu jukɔrɔfɛnw siraba dilanw an ka trésor a nafolo Faransi dabirilen b'a sugubulo bɛɛ lajɛlen la hali gulɔkinin kelen n'i y'a sa sɔrɔsiw ye ni Faransi ma jɛn n'a ye u b'i attaquer wa Russiw bɛ na Dobrijin Karasho wa u bɛ na bi u bɛ na sini ala sogo Faransi sago wa Dobrijin Karasho sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni ni Russie ma bɛn sɛbɛnkan fɔlɔ k'u y'o tɛgɛnɔ bila nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ ko dɔw bɛ labɛn na wulikajɔ dɔw kɛra waati laban in na tɔ dɔ bɛ yen u ko min ma début sur les remparts n'o ye yɛrɛwolotɔ maaw ye olu kun ye sigi kɛ maa sɔrɔl'o cɛman ye min ye CNT membre ye o ko Russie ka sɔrɔdasi 50 n'o ye expert ye o bi Mali kɔnɔ ka ban o dogolen bi yan ah oui a kuma maa k'i dege Russie kan na sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo o kalo n'a bi ja a bi dɔ ka b'a daminɛ na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛsiri la Mali ministère de la défense kɔnɔ général de brigade Umaru Jara ale kɔni t'i ye Bamako sabula sanga ni waati a bɛ mobiliw de kɔnɔ a bi taama de la kungo ni cɛɲɛ koji la baji la sɔrɔsiw bi yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye théâtre d'opération ye ale kɔni ni rendez-vous bi n'a cɛ Bamako i bɛ taa kunbɛn Moti wala i bɛ taa kunbɛn Sévaré fo ka diɲɛ wuli da rendez-vous t'a fɛ ne mɔgɔ foyi tɛ s'a ma chef d'état-major e mago b'a la i bɛ taa Moti ne tɛ taa sɛbɛnnikɛla ko pas besoin de lui sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali kɛlɛko ye wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ min bɛ se k'a to kɛlɛ in ka duga an ka kalafiliw ka kɛ jɛlenya Asimi Goïta a y'o yamaruya di min tora sa jamanadenw ma o de y'an bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen ye k'an ka sɔrɔsiw senkɔrɔma don jaan ko jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a ye minisiri min ta k'o bila kana kunna colonel Sadio Kamara ninnu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na dɔwɛrɛ tɛ u yɛrɛ ka nafa tɛ dɛ Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na o de don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ cɛŋana Asimi promotionnaire dama min tora kɔrɔnfɛ kɛlɛ la Dando la Sadio Kamara a promotionnaire dama min bɛ cɛɲɛ jukɔrɔ n'o kɛra fure ye Dando la o tuma waati min ni jamana dir'olu ma n'u dɛsɛra bɛɛ a bi dan dale de la sabula Mali tariku o de b'a jira k'a fɔ jamana dira sɔrɔsiw yɛrɛ ma kɛlɛ waati u ma se ka ko kɛ o tuma fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o bɛ se ka kɛ o daminɛna ni Faransi y'i jɔ an ɲɛ hali ni Makɔrɔ y'i jɔ Asimi ye médaille min dira Makɔrɔ ma a b'a fara ka bɔ a ka guloki disi la hɛrɛ bi sa a bi tile oui tubabu faama don dɛ Asimi tɛ Mali faama ye Mali faama don o tuma Faransi ka fisa ni Mali ya miyaŋa den halala Asimi représente 21 millions de Maliens a ka Makɔrɔ ka fisa n'o ye
Je suis d'accord avec toi. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la. Joiti Sedou ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan. O don Joiti Sedou cɛbakɔrɔ i teliyabaatɔ ka tiɲɛni kɛ o ka fisa i sumayabaatɔ ye min ye masasi ye nin y'a ka fasiri ye. Joiti Sedou i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kuraw Asimu Goyita u ko Mali kura Joiti Sedou ko dɔn u ko jamana ka yɛlɛma jamana yɛlɛmani fana ti ɲɛ f'u k'u senkɔrɔla an'u bolokɔrɔla lajɛ. Joiti Sedou i k'a dɔn ŋanamu o de kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ daji bɛɛ ko Mali kura Joiti Sedou k'a dɔn Mali kura ti taa bilen fo yɛlɛma kura de ka kɛ hakilina kura ka don jamanadenw na ŋanamu ni bɔsintigi la u bɛ se ka dabila kɔsa in na e bɛ se ka nin faamu cogo di Joiti Sedou k'a dɔn minisiriso min n'a bɛ kala kunna o kun ye tabalen gosi ka sugubulon dɔ da Joiti Sedou k'a dɔn mɔɔw y'u kanbɔ sɛbɛnnikɛla ko sugubulon ma deli ka balan jango min ye kalanko ye kalan sɛbɛnfuraw ani kayew o ti balan graphique industrie ni maa cɛ Joiti Sedou nka i k'a dɔn seyi mɔɔw kamana ganna hadamaden dabali banna sabula min ye san 40 ye graphique industrie bi kaye dilan Joiti Sedou k'a dɔn an dafɛ jamana in bɛɛ lajɛlen bɛna kaye de san Mali kɔnɔ ka taa di u ka kalandenw ma Joiti Sedou kaye in da ka di a sɛbɛnni tɛnɛku cogo ka ɲi a dilan cogo ka ɲi Joiti Sedou k'a dɔn Allah i filɛ k'an hakili jigin table banw na k'i sigi baa kan graphique industrie kaye ninnu top ligne voilà ni ala cɛ n'i ye bigi d'a kan k'a tɛnɛku a sɛbɛnni ka di wa marché public u y'a bɔsi graphique industrie la Joiti Sedou k'a dɔn chinois dɔ bɛna ni chinois ka ye Allah o ka ye fɛjɛlama ye wa n'i ko k'i bɛ sɛbɛnni k'a ka bigi la a fɛ sɛbɛnni ka gɛlɛn a bigi nɔ tɛ sɔn ka bɔ a kan fɔ dɔw bɛ kɛ i bɛ kaye wo fila Mahamadu Jirɛ u k'a ma ko Muna distribution e ko sugubulon in laban tɛna d'o ma o ka taa sa sini jamana na ka na n'a ye de 1,849 ani buruburu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma min ni ko tabalen gosira Joiti Sedou a bɛrɛta min ye graphique industrie ye olu tun ta ale ka sugu a sɔngɔ da ka di kamalen da ye nka sugubulon mɔgɔw bɛna mun fɔ Joiti Sedou k'a dɔn k'ulu k'a la kuma i k'a dɔn ani kuma bana minenw i k'a dɔn olu yɛrɛ nin bɛ bɔ a la cogo di u ko min ye cahier de dessin Joiti Sedou ani cahier de musique i k'a dɔn olu bɛna ni cahier de dessin min bɛ dilan graphique industrie la A4 plus kamalen ta ye A4 de ye plus in dɔrɔn d'a kan Joiti Sedou k'a dɔn A4 plus ni A4 cɛ i b'a différence dɔn wa cahier de dessin ye belebeleba in de ye min n'i ye dessin k'a cɛ ka ɲi sa bon A4 plus ye fitinin de ye fitininin Joiti Sedou san 40 maa min bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ maa 1000 ni kɔ bɛ baara kɛ graphique industrie la Joiti Sedou k'a dɔn sugubulon maaw n'o ye marché public ye u ma sɔn u ye ko in k'olu k'a k'a bɛɛ lajɛlen bɔsi ka taa di n k'i ɲininka Mahamadu Jirɛ ma Muna distribution o dun bɛna mun kɛ wari in na a laban usine t'a bolo Joiti Sedou k'a dɔn ka taa chinois kaye sa ka n'a dɛsi an ka denmisɛnninw bolo maanifin ɲɛ bɛ tiɲɛ gɛlɛya bɛ don sɛbɛnfura la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye graphique industrie ye u laban nana tabalen gosi ka t'u ta da bɔgɔ jɛnnen kan nka kununko yɛrɛ de jaabi bɔra jaabi fɔlɔ min bɔra k'u ko ayi ko olu ta tɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi Joiti Sedou k'a dɔn min ye Asimu Goyita ye tiɲɛ don jamanadenw dalen don a la n'a ma senkɔrɔla furan k'a bolokɔrɔla furan Joiti Sedou k'a dɔn baara ma ɲɛ a fɔlɔ dɛ. E ko yɔrɔ jumɛn marché public marché public o ɲɛma olu ma mɛn yen sa de il est temps de changer ces gens là min ye masasi ye a ko maa 37 Joiti Sedou k'a dɔn olu de talen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra sugubulon bɔra ka bin olu de bɛ ɲɔgɔn ɲininka Joiti Sedou k'a dɔn dɔw kɔni kelen bɛ ka yen yɔrɔ kɛ wari ɲini yɔrɔ de ye a bɛɛ ta u bɛ sara $2 kalo de la koyi kalo $2 o t'u bɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sugubulon ye a ka se ka jɛya sɛbɛnfura minnu bɛna min n'a ka kan min n'a man kan k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a laroué o de bɛ kɛ sababu ye k'o ka jɛya Joiti Sedou industrie usine tigi yalima maa bɛ sɔsɔli don o ni min bɛ taa sanga na wa kelen tɛ u cɛ ka jɛ i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji maa min usine bɛ min bolo n'a bɛ jamana kɔnɔ jɔnni b'i tugu ka taa di nin bɛ taa sanga na n'a ye de ka Allah ne ko ni jamana y'a ka entreprise bɛɛ janfa tan ni entreprise jɔra jamanadenw bɛ taa baara kɛ min an tɛ aventure la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ révélation kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don a don kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le moniteur Fasiriba n'o ye Adama Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko ɲɔkɛnɛ to dundaraw ka di nka kɔ b'a la nafoloba kule min n'o suyɛnna fond Covid 19 fɛn min ye chambre de commerce et d'industrie ye a to a fɔlen bɛɛ k'a fɔ miliyari 10 o kun bilar'u ka bolo kan fɛn min ye masque miliyɔn 20 ye k'u k'o sa i bɛ k'a ka un malien un masque a sugubulon de dira chambre de commerce et d'industrie ma k'u k'a baara bɛɛ lajɛlen waleya sɛbɛnnikɛla ko vérificateur
réformateur nana kana laraweli kɛ ni ka sɛbɛn bɔ ka bi u ko sariya sɔsɔra nafolo caman bɛ minnu kun ye jamana ka tɔnɔ ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛma tununa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min ni coronavirus donna an ka jamana kɔnɔ jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ani gouvernement ko walasa ka coronavirus kunbɛn teliyala tɛgɛkolanw gasa fɛn min ye nun datugulanw ye o kasa nin gasa o tuma min ni min ka kan o bilal'o la ministère de commerce et de l'industrie ka taa fara ministère de l'économie et des finances n'o ye nafoloko ye u bɛɛ lajɛlen dara chambre de commerce la k'a fɔ sugubulon olu ka passé min bɛ se ka to baara ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko sugubulon passeli o de kɛra sariya sɔsɔba ye sabula bureau du vérificateur général y'a jira k'a fɔ article 821 code décret portant marché public an ka jamana kɔnɔ o ye danganiya minnu fɔ a n'a ye sariya minnu fɔ o sɔsɔra article 4 arrêté numéro 2015 372 ministère de l'économie et des finances o ye hakilina minnu fɔ olu fana sɔsɔra sɛbɛnnikɛla ko sariya sɔsɔ ka ɲɛsin miliyari 10 ani miliyɔn 900 ani kɔ a n'a kunkanfɛ mun sɛbɛnnikɛla ko a ko chambre de commerce président Ijo Yusufu Bacili a tɔgɔ b'i da kɔnɔ a kugolo foto bɛɛ dɛ n k'a tɔgɔ bi a ye mun kɛ ɲininkali de bɛ yen mun de kɛra chambre de commerce et d'industrie yala Yusufu Bacili a filila de wa mun de kɛra n'a ma ɲɛfɔli kɛ nin ko in laban bɛna tɔgɔ tiɲɛ basa ma sabula ko hali taxi dɔw bɛ yen n'o ye jamana ninyɔrɔ ye impôt miliyɔn 378 o kun kan ka taa bila trésor la o tununa mun de kɛra Yusufu Bacili an na min na an ko ni ɲaniya n kana dugu ta sa ko an n'an gira kiri an n'a mɔgɔ kɔni da naam nye kilo de fɔ a ye e tɛ nin mɛn ho aw y'o fɔ marakakan na an bɛ jamana ta de fɔ a ye ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko hali n'i y'a ta k'a lajɛ Yusufu Bacili waati min ni cakɛda in bi d'a ma danaya ma don yala Yusufu Bacili yɛlɛmana wa a kɛra namaratɔ ye wa a kɛra bingalikɛla ye mun de kɛra a ka ɲɛfɔli kɛ mais c'est la question n k'a kala ye tubabukan na bilen tu l'as changé? Tu veux profiter? Non. Tu veux m'avoir? Non. Et il me demande s'il a changé. D'accord. Sɛbɛnnikɛla demande s'il a changé. Naamu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dadi ye a bɛ na ni jalaki ye sabula fɛn min ye nafolo ye jamana ka nafolo o kuma cayalen bɛ sabula yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o kuma fɔlen bɛ k'a fɔ marché taara ka di ivoirien dɔw ma miliyari 9 ani miliyɔn 40 miliyɔn 462 o fana kuma fɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a rapport kɔnɔ rapport min n'a cɛruna diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ chambre de commerce et d'industrie Yusufu Bacili baarakɛla don sɛbɛkɛla don ni nin ɲɔgɔn na kuma fɔra i ma i man ka sigi a kan ka kuma i man ka sigi sabula n'i sigira a bɛ kɛ sababu ye dadi de bɛ na ni sɔndana ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni ma kuma fɔlɔ nka fɛn min kɔni ye vérificateur ye o ye jalakiba de bi a ka baarakɛ yɔrɔ kan ale yɛrɛ nɔ don sa wa maa minnu bilara baara la k'olu k'a kɛ u nɔ don wa hali jamana faama minnu y'a ta ka bila baara la chambre de commerce ministère du commerce et de l'industrie ka fara ministère de l'économie et des finances kan olu nɔ don wa o tuma a k'a ɲɛfɔ ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ moniteur kɔnɔ a ka bi bɔli la feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Joël Sedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Joël Sedou i k'a dɔn a kɔnɔ jigi tɛ san ye Joël Sedou i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan min ye a jamana sɔrɔ bosobaw ye i k'a dɔn minnu bɛ kɛ sababu ye ka nafolo fara ɲɔgɔn kan o de ye douaniers ye Joël Sedou i k'a dɔn douaniers tɔ m'a fɔ nin san mugan laban in na i k'a dɔn douanier kɛ min n'a ye toit sɔrɔ ka jamu sɔrɔ ka bonya sɔrɔ o de ye Mahamadu Dukara ye Joël Sedou Mahamadu Dukara i k'a dɔn ayiwa a bolo e ko samuga laban in na yayi Mumuni Danbele a ye dɔ kɛ colonel Ablaye Mayiga tu as oublié colonel Ablaye Mayiga o tun bɛ douane na tu as oublié Ali Kulubali tora le vieux samuga laban in na i t'a fɔ san 5 laban in na
Jɔnsi Seydou Maame Dukara Marakakɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn ani tanu bi taa ani bonya bi taa Jɔnni Sodi k'a dɔn ani hakili ɲuman bi taa ani jamana ka kanu bi taa sabula n'i ko cɛ in bɛ wari wurudi maa t'i sɔsɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn jamana waganden ma lankolonya wari ma dɛsɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn kuma o kuma n'a fɔra ko miliyari 1 a b'a fɔ n ye 500 fara a kan Jɔnni Sodi sɛbɛnnikɛla ko o Maame Dukara jamana kɔni foroba baara kɔni ye nin de ye Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye conseil des ministres tɛmɛnen ye wulikajɔw ni hakilinaw nana boloda maanifin kamana ganna Maame Dukara wulila Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa maa min sigira nɔ na i k'a dɔn o ye Konatɛ ye Amadu Konatɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri service da y'o ye ni wulila Jɔnni Sodi k'a dɔn i taatɔ lakilew sɛbɛnfuraw i k'a dɔn ayiwa bureau kɔɲɔw min ni min bɛ yen i b'a bɛɛ lajɛlen di min nana naba ma Amadu Konatɛ ale de sigira Jɔnni Sodi sɛbɛnnikɛla ko Amadu Konatɛ sigira a sigilen kuma min sɔrɔla da k'a fɔ a ko ni Ala jɛnna n'a ye a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn maa min ye min kɛ ka se ka dɔ fara o kan Jɔnni Sodi n'a kɛra an n'a ye n'a dun ma kɛ fana an ta n'o fɔ dɛ a ko kɛnɛ kan min ye directeur général kɔrɔ caman ye olu tun bɛ yen Seydou Jawara Amadu Togola Jɔnni Sodi k'a dɔn ani ma Amadu Togola merci Seydou Jawara Gamangile o kun ye bamanan ka cɛ dumanba ye Amadu Togola ayi o kɔni o ma to a duman sɔrɔ douane na o ma tɔgɔ sɔrɔ ye a y'a ko min ma ko j'ai appelé mon directeur général des douanes colonel Ablaye Maïga ayi Modibo colonel Modibo Maïga Sewgade aya y'aw waago ye mo war de kun kɛ bɔrɔ la don o don wula fɛ ka taa jigi sɔgɔmada fɛ kɛra trésorier o journal parler la ko j'ai appelé mon directeur général ani ngo Sewgade ngo ndura la mon directeur jamana kuntigi Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye Konatɛ ale kɔni minɛnw dir'a ma min ye minɛn bɛɛ lajɛlen o taara ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bololabila sɛbɛnw kɛra o k'o de ma tubabukan na passation de service an bɛ donni minɛ ko bi Maame Dukara ani Amadu Konatɛ min b'u dɔn i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen wala ka ɲɔgɔn fɛ sabula douane baara u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ hali u ka numéro matricule bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn n kɛra directeur ye karisa yɛrɛ kɛra directeur ye garijɛgɛ b'u bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko mana ta da o da la min kɔni Amadu Konatɛ a y'a jira k'a fɔ a fana na dɔkɛ dɔkɛ in kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛwale de ma sabula douaniers ka baara Jɔnni Seydou i k'a dɔn ɲɛdimi fura dɔ kodimi fura tɛ c'est vis-à-vis de Kinshasa on verra kɛnɛ kan Amadu Konatɛ e ko ko ni maa min ye promotionnaire ya même promotion Abissé jumɛn na Abissé il peut faire comme Maame ou mieux que Maame sɛgɛnna o Maame ye baaraba de kɛ a sɛgɛnna depuis IBK c'est un gros travailleur, infatigable. Il n'a qu'à aller se reposer. Ou comme médaille d'ici là, parce que c'est un bon dama, ou le câble la barakura là. Jamana Jolado. Ah, Allah, n'a-t-il même dit. Ne ko nda dɔn kuma de bɛ maa kɔnɔ ne t'a dɔn n dɛsɛlen don Allah kuma bɛ maa kɔnɔ sa ne a bɛɛ dama ka kan ne na ne ma deli k'a ye n t'a dɔn kuma bɛ maa kɔnɔ dɛ an kɔnɔ falen don tewu Ala mana min kɛ an ka tezara premier min ka kɛ jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn dama tun ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Siriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa office du Niger la fɛn min ye office du Niger ye a ɲɛmaaba min bɛ yen Abdel Karimu Konatɛ ka fara ministre min n'o ye ministre délégué ye n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ mɔni ani baganmara ma Yobaba u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min n'a kɛra bɛnkan ye hectare 100 hectare 70 a ko fɛn min ye o ye k'a bɛɛ lajɛlen baara ni k'a kɛ kɛnɛ sagama ye k'a di fɛn min ye baganmaralaw ma sɛbɛnnikɛla ko donc a bɛ se ka walankata ka fara a kan ka taa fara hectare 280 kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ projet min ko don u k'o de ma FEBEVIM sɛbɛnnikɛla ko nin ye programme ye min kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye sogo ani bagan min n'a bɛ ta ka don an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a b'an ka jamana nafa cogo min sɛbɛnnikɛla ko n'o bi kɛ a ti sabati fiyewu fɔ bagan dumuni o de ka carin an ka jamana kɔnɔ office du Niger a ɲɛma n'o ye Abdel Karimu Konatɛ sɛbɛnbali ɲinɛnbali a kɛlen bɛ ka baaraba de bunun don kura ye
n'o ye bagan dumuni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko bagan mara i ko bagan marayɔrɔ i ko bagan dumuni i ko bagan mara a ɲɛdɔnbaw maa dama min bɛ yen n'olu bɛ balo bagan mara la n'olu bɛ sɔrɔ ko la denmisɛn caman bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ hali lakanabaliya min n'a ɲɔ ɲalen bɛ Segu mara la dɔ wɛrɛ tɛ caman b'a la bagangɛnnaw don n'olu dɛmɛna bɛɛ ka baara d'u ma dɔ bɛ bɔ kɛlɛ la sɛbɛnnikɛla ko Office du Niger a PDG n'o ye Abdel Karim Konate ye a ye tɛgɛnɔ kɛ bɛnkan min n'o ye protocole d'accord ye min kɔni dɛmɛna Office du Niger ani nin bagan maralaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko ni nin sabatira a bi kɛ sababu ye fɛn min ye fɛn caman ye o ka yakubaya hali mɔnikɛlaw kɛnɛla aw ta ba de bɛ yen n'o ye jibondo ye min kɔni sanga ni waati ni jɛgɛ dasilen b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ye malo sɛnɛli a n'a cɛru ni jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abdel Karim Konate Office du Niger a ye nikurafiya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ projet dɔ kɔni o sigira sen kan fɛn min ye conseil régional de Segu ye o projet o bɛna kɛ sababu ye hectare 73 fɛnɛ o kɔni o bɛɛ lajɛlen bɛna buluku k'a daminɛ Mali Segu ka taa gosi fɔ Tombouctou sɛbɛnnikɛla ko Abdel Karim Konate a bɛ n'i y'a mankan sumalen ye o b'a sɔrɔ a bɛ koba dɔ la koba min n'a bɛ poyi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko mankan sumalen ye tiɲɛ ye Febe Vim n ko a mankan sumalen don a bɛ koba la nka a n'a teriw ka ɲɔgɔn ye dɛ o bɛ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko Febe Vim wulikajɔ min kɛra hectare 75 k'a bɛɛ lajɛlen labɛn fɛn min ye bagan dumuni ye bagan mara yɔrɔ ani baganw kɔni bɛ bɔ nɔgɔ la yɔrɔ min na Abdel Karim Konate Office du Niger a ye nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko dunkafa ka sabati a ti kɛ dɔ wɛrɛ kama fɛn min ye dunkafa sirilen bɛ fɛn min na sɛnɛ ni mɔni ani bagan mara don sɛbɛnnikɛla ko honorable Boubacar Ba ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ nin ye nin ye bagan maralaw sɛbɛn nimisi wasa wa u jigi dalen b'a kan k'a fɔ Office du Niger ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri a tɔ bi kɔfɛ sabula jamana ye danaya o danaya da Abdel Karim Konate kan a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ fa fɔ ka jamanadenw wasa sɛbɛnnikɛla ko waati min o nisɔndiya bagan maralaw bi tila o tɛgɛrɛfɔ la wata an pe yɛrɛ wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ ka taa convention wɛrɛ bolonɔ bila ani faransikaw cakɛda min bɛ yen n'o ye laboratoire IRD hectare bayirika o de bɛna baara nafolo min bi don a da fɛ sefa wari $132 n'a kunkan fɛ wa a bɛɛ kɔni i mana bila Niger ka di bi ni sanubɔ dingɛw ye o i mana bila diɲɛ baara o baara a b'o de kɛ ka se a dan a b'o tɔgɔ sɔrɔ tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ kan maa min tun bɛ o ye ministre du développement rural Modibo Kone ka fara faransikaw ka ambassadeur ka Joël Meyer chercheurs ɲininikɛlaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye baara min n'o kɛra maa minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ ka kɛnɛ kɔnɔ hectare 2 millions a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Office du Niger ka potentiel ye bi hectare 143 dɔrɔn de baaralen don an pe ko a ko wulikajɔ min bɛna kɛ fɛn min ye baara min n'o kan ka kɛ malo n'o ye malokisɛ gwɛlɛ ye malo gɔsɛ tonne 900,000 tonnes ce qui est sûr et certain sɔɔni malobɔrɛ 1,500 awɔ bi kɛ i tilala wa n tilara ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jɔni Sodi k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka jateminɛ ni wulikajɔ la Jɔni Sodi k'a dɔn jamana in kɔnɔ i k'a dɔn maanifin de bɛ ɲinɛ joona Jɔni Sodi k'a dɔn Amadu Tumani Ture ATT o ye hakilina min sigi sen kan ka so jɔ k'a ban k'a di mɔɔw ma Jɔni Sodi k'a dɔn waasa awa bɛɛ lajɛlen ka se k'i damata so sɔrɔ an k'o ma ko ATT bugu ATT bugu jɔra dɛ Jɔni Sodi ATT bugu jɔra mɔɔw yɛrɛ hakili t'a la Jɔni Sodi k'a dɔn a bɛ san joli bɔ ATT bugu ko kuma a jɔyɔrɔ tɛ kɛlɛw a ko nka min dɔwɛrɛ tɛ a jɔli dabilara san joli n'o tɛ san o san ATT bugu so de tun bɛ jɔ k'a di walayi san o san Ala ni so di kuma sera fantanw b'i kɔntan wa n bɛ min f'i ye Jɔni Sodi k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ dɛ kodɔnbaliya maa min bɛ se baara la Jɔni Sodi k'i ban k'o tigi wele a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ OMH ale de jɔlen don ni nin baara in Jɔni Sodi k'a dɔn kabini san 2018 ɲɛmaa ma ta OMH la Jɔni Sodi k'a dɔn sariya kan tiɲɛ kan n teri ye nin ye n ka maa ye Jɔni Sodi k'a dɔn o damada de kɛra sababu ye ka OMH de sigi a sensabara kɔnɔ Gami kɛwale minnu kɛra a kɔnɔ ka tɛmɛ n'i y'olu ta k'u lajɛ Jɔni Sodi a bɛ maanifin kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten OMH Jɔni Sodi k'a dɔn a bɔ so joli sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɔ
logements sociaux o de ye ATT bugusow ye an bɛ donni min na ko bi maa min bɛ OMH directeur la o de ye Seku Danba ye Seku Demba journaliste i k'a dɔn Seku Demba i k'a dɔn expert comptable don a tɛ so jɔ ko dɔn journaliste i k'a dɔn awa a dilanniw n'a baaraw a t'o dɔn journaliste i k'a dɔn awa kɔni kɛ bɛ salo de ye i k'a dɔn awa n bolo ma bɛn min ma n k'a kɛ ten journaliste jango awa n to a kana fɔ fɔla sɛbɛnnikɛla ko ni baara dan'o ma foroba baara mana dan o ma journaliste i k'a dɔn a ko tiɲɛna a ko wulikajɔ bolo kan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ OMH sigi furadama sen kan directeur général min y'a tɔgɔ to yen n'a ye wulikajɔ kɛ o de ye Modibo Janka ye Modibo Janka yɛrɛ bɛ min de ye sɛbɛnnikɛla ko le meilleur directeur général d'OMH a bɛ min journaliste i k'a dɔn maa si t'a yɔrɔ dɔn bilen sɛbɛnnikɛla ko awa a bɛrɛta a dun balolen don journaliste i k'a dɔn awa mɔɔw t'a dɔn a bɛ fan min a ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan a n'a taara cogo min ka kɛ yen yɔrɔ in directeur ye journaliste i b'a ye k'a fɔ hakaja nin de kun y'a kɛcogo ye Janka OMH la journaliste i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan i k'a dɔn a donna min kama directeur général min bɛ yen Usumani Mayiga o ka wulikajɔ ni ayiwa keleku caman kɛra sabula porokotoliw ni ŋanamu caman kɛra kabini o kɔni kɛra o don ministre min kun bɛ a bɔ so kunna o ye Daramani Danbɛlɛ o nana tabale gosi ka wulikajɔ boloda min kɔni ye hakilina caman ye i k'a dɔn o de jɛngɛnna journaliste a ma ɲɛ o kɔ min ye ministre Mohamed Ali Bacili o fana nana Ali Bacili nane journaliste i k'a dɔn o nana wulikajɔ boloda ka ɲininkaliw kɛ ne ko nin yɔrɔ in bɛ kɛ cogo di nin ko in kɛra cogo di mun man ka bɛ nin yɔrɔ in na nin soko in bɛ cogo di journaliste i k'a dɔn o nana bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ ja a bɔ directeur général ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ journaliste i k'a dɔn dingɛba de b'u cɛ ko dɔnbaliya ani ŋanamu fanga bonyana o yɔrɔ bɛɛ min ye ministre ye ale ye wulikajɔ boloda sa k'a fɔ min ye faleni ye o ka kɛ journaliste faleni ka kɛ o y'a sɔrɔ danga o ye Modibo Janka ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a fɔra ko directeur général ka sigi a donnama in kama awa min ye premier ministre min bɛ yen o ko an m'a ye maa wele ka sigi k'a fɔ a ye nin kɛ directeur ye a bɛna sɔn o ka dabila an k'a kɛ concours de ye min b'a dɔn a ka di min ye o k'i kanbɔ o tuma a bɛ kɛ ɲɔgɔndan ye o ɲɔgɔndan de kɛra Modibo Janka sina ka bɛɛ dan ten u ko nin de n'a ka kan a nacogo filɛ appel à la candidature journaliste i k'a dɔn a nacogo filɛ nin ye a ko a donnama in kama a nana waati kunkuru min kɔnɔ a ye wulikajɔ min kɛ journaliste a ye jateminɛ minnu kɛ o y'a sɔrɔ k'a to directeur général adjoint la ale de ye dabali kura tigɛ OMH yɛrɛ i k'a dɔn a kan ka yɛlɛma bolo minnu kɛ wariw kan ka na cogo min na taabolo kan ka kɛ cogo min na journaliste ale de y'o dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ a ko i k'a dɔn ayiwa Modibo Janka nana nka i k'a dɔn sɛbɛkɛla ani baarakɛla o ko man di maa ye journaliste maa ma jɛlen don maa ma bɛ se baara la i k'a dɔn e kɔni i man d'u ye o u bɛ gun fɔ k'i labɔ u y'a gun k'a gun journaliste i k'a dɔn sabula n ti sɔn maa ta ma min ye rédaction mɔgɔ ye u k'u ye ɲininkali de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara sɔrɔ an bɛ don min na ko bi journaliste i k'a dɔn OMH sigilen b'a sɛnsɛbara kɔnɔ a bɛrɛ ta nin kadiriba in a dalen bɛ dibi la minnu t'a wele de n ye fɛn dɔ ye Facebook kan OMH ko in na e sɔrɔ ɲɛji bɔra logements sociaux minnu jɔra Banaba ATT taara ka wari tɔni min don o kɛra ka minnu jɔ i bɛ k'a ka fanga daminɛ na u jɔlen bannen bɛ yen courant dɛsɛlen bɛ ka don u la portes ni fɛnw fiɲɛ kɛmɛ ka portes kari k'u fili jamana ka miliyari d'a ma a la Banaba i kɔrɔ hali Bamakɔ y'a kɛ voilà courant minnu filɛ la ɲamana maa t'a kɔnɔ faliw de bɛ si a kɔnɔ zone d'a ma fenêtre bɛɛ bɔ ka sanitaire bɛɛ bɔ ka courant fil sa Allah ninnu y'anw fa koyi i b'a fɔ ko tigi ti jamana la tigi de b'a la OMH mɔgɔ t'a kunna wa il n'a pas été directeur là-bas o de fɔra i ye o John Seydou min b'a dɔn n'o b'a wele min bɛ se n'a ma kalifa o ma a bɛ kɛ nin cogo de la n'o tɛ jaabi tun bɛ OMH directeur la waati min fɛ il a travaillé John Seydou Modibo Jaabi a ko san 1999 k'a ta o dɔ la ka n'a bila bi la John Seydou k'a dɔn min ye Modibo Janka ye a yɛlɛla de dɔɔni John Seydou k'a dɔn dɔɔni office malien de l'habitat a y'a baara ta bolo la John Seydou k'a dɔn kabini a bɛ dugumana na fo ka yɛlɛ baara gɛlɛn fɛn o fɛn kɛra ye John Seydou k'a dɔn ale de y'a bɛɛ lajɛlen kɛ a ko e k'a lajɛ bani chef de section programmation suivi étude planification chef de section étude John Seydou ka tila ka chef de département étude programmation département min ya administration ye a ka ca dɔɔni c'est un cadre sac à dos donc c'est à dire que gundo de tɛ a tɛ min dɔn a ma étape foyi sauter sac à dos
Jean Sédou Cardo n'a fɔra o ɲɔgɔnna cadre ba bi Sulana jamana dun dusu kasilen bɛ an dɛsɛlen don ka sɔrɔ o bi yan Jean Sédou Cardo ni transition mɔgɔw n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dusukasi b'an fa ministre min bɛ logement kunna a ye visite inopinée kɛ ka taa zone de logement sociaux la a dusu kasiden de seginna a seginna sira la a ma se k'a tɔ filɛ n ko muso dɔ bɛ a segintɔ muso dɔ bɛ fura carré furu in na o bɛ fura feere OMS donna in na a sinna k'i jɔ ten ka ji wuli kelen san ni ala cɛ n'a tun ma ji wuli san dusukasi tun b'a crise cardiaque b'a minɛ ministre kasi ka ji wuli sa ten k'o mɛn office malin la nin cakɛda belebeleba de nafa min b'a la k'a sen tɛgɛ kan ala ni bɛnsɛngɔniya ni somɔgɔ ko ani i bolo don n tɔɔrɔ la i bolo don daba tɔgɔra ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Jean Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye Jean Baptiste Satono ko fɛn min ye yurugu kɛlɛli dunko juguya ani dantɛmɛwale kɛlɛli colonel Assimi Goïta jamanadenw dara la sabula a kɛlen bɛ k'i bolo sɔni goe yɔrɔ min na o ye jamanadenw nikun fanfɛla ye sɛbɛnnikɛla ko nka maa dɔw bɛ minnu ye jalabatigiw ye minnu ye sebatigiw ye Assimi Goïta n'a ma yɛrɛ a filan minnu bɛ yen a n'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye finitigiw ye n'a m'olu fara korondaw kan a laban a ka baara bi kɛ ndɔri ka selijita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye yuruguyurugu dugukolo ŋanamu-ŋanamuli ani ka taa bi jamanadenw ka dugukolo kan k'an daraki siga kɛlen bɛ jamana finitigi jalatigiba dɔw la minnu kɔni n'u b'a fɛ ka IER dugukolo ka taa daraki Sotiba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigida maaw ye ani kɔlɔsilikɛlaw nana jateminɛ kɛ fɛn min ye convoi dɔ ye o nana convoi in katikati fimanw olu nana ka na fɛrɛ minɛ dasi u mana tile fɛ koyi u nana fitiri ani su ni ɲɔgɔn cɛ ka na fɛrɛ minɛ k'u yaala yaala office ni IER ka kɛnɛ min bɛ yen n'o ye kɛnɛ barikama ye ni sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ don ni jamana ka dugukolo don u bɛ k'u bolo sin mɛtiri b'u bolo u bɛ taa yan fɛ u bɛ segin yan fɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu bɔra min galama maa dɔw de bɛ minnu ye jalatigi ye olu b'a fɛ k'u profiter transition in na k'o bɛɛ boso k'o papier bɔ ka na yen k'u sigiyɔrɔ ye o ti ɲɛ dɛ o ti ɲɛ dɛ a y'a fɔ Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta jamana in n'i ye yɔrɔ in da k'a lajɛ a nafa ka bon fɛn min ye jamana sɔrɔ a mɔni a baganmara n'a jirituru k'a ɲɛtaa sabati IER de b'a wuli ka jɔw kɛ dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ Alpha tile la ka na se ATT ni IBK tile ma u kɔni ye dɔɔni dɔɔni gɔri office IER a kɛnɛba in na fɔ k'a ban sɛbɛnnikɛla ko min tora sa o tuma fɛn min ye officier dɔw bɛ nin wuli ka jɔ in na olu b'a fɛ waati laban in na ni kana mɛtiri daw la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakili b'a la waati min ni transition kɛra Amadou Aya Sanogo le boucher de Kati n'o tun bɛ fanga na waati min na sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn au passage les loudards sous la botte du boucher de Kati le capitaine Amadou Aya Sanogo n'ont pas été en reste ils ont littéralement volé les pauvres citoyens ne de y'a sɛbɛn le boucher de Kati. J'ai appelé mon directeur général de la douane. Sɛbɛnnikɛla ko Amadou Aya Sanogo tile la maafa gende tigi o tile la a ta ka bɔ n dɔgɔnin na n dɔgɔnin de don film dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Apocalypso u bi barbar film dɔ don da f'u bi maaw minɛ k'u kunkolo da maafa gende kan dɔ b'a jaa kunkolo jaki k'a tigɛ k'a bɔ k'a bin o kunkolo bi ka taa kolonkolon dɔw bi kunkolo ci k'o sɛmɛ bɔ k'o dun u bɛna maa wɛrɛ da c'est ça le bouger ayi o tɛ n ko ye suba de ye o tɛ o kelen tɛ dɛ t'i dɔgɔnin ya o tɛ dɔgɔnin n y'a bɔ a la a bɔ a la n y'a bɔ a la Amadou Aya Sanogo le président tolérance zéro donc an ka sɛbɛn kalan sa a to ten sa a to ten sɛbɛnnikɛla ko o jalabatigiw olu kɔni y'u profiter transition na o waati ka dɔ hakɔ a la o tuma Assimi Goïta tile la n'Assimi ma kɔfilɛ minisiri min bɛ dugukolo ko kunna wala ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila u ka IER Sotiba yɔrɔ in jateminɛ jalatigi dɔw bɛ yen minnu b'a fɛ k'a suma su fɛ o tuma n'i ye mɛtiri ye maa min bolo su fɛ sumani na namaratɔ don sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa min bɛ se k'a to fu ka siri nin ko in danna jamanadenw namarali a n'u suɲɛli waati min ni jamana faamaw bɛ baara la maa dɔw
de bɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ ka baara saboter o tuma Assimi ye min fɔ maa minnu bɛ yen des éléments infestés infiltrés ennemis de l'État a yɛrɛ ka terme don a ka wuli dɛ parmi les officiers u b'a la tiɲɛ fɔli fila ye sa a ko Kasoge ma ko il y a des éléments infestés infiltrés contaminés qu'il faut enlever jɔn'o fɔ Assimi et ja kalanden don dɛ mais est-ce que tu crois mon colonel mais il a fait le Prytanée militaire. Ah bon? Il est sur le tableau d'honneur. Ah bon? École militaire de Koulikoro Emia. Il est sur le tableau d'honneur. Ah bon? École d'état-major de Koulikoro. Il est sur le tableau d'honneur. École de guerre de Russie. Il est sur le tableau d'honneur. Mounou ya keleke chenye ka keleke. Colonel Gamou nofé. Didier Dako nofé. Abassi Damelo ni mounou ya keleke. Assimi est sur le tableau d'honneur là-bas. Arrête de niveau là. Mais à son parcours est là. Tu n'es pas au courant? Non, pas du tout. Tu veux que je continue? Non, en quoi ça ça? Amonel Konareko. Ni dola. Amonel Konareko. Ko ils sont voisins. Ils sont voisins. Ne quoi ma. Walma be Assimi yewa. Atiye. Ko ukaso ko ni nyeshini de nyama nongo nafatola nafafutala na tinyoanye Assimi maye na yenyoanye atipma ibina ibi pma kemevo Assimi va d'accord j'ai compris abana adela kanyanye wa ne vis-à-vis de chien kele. Ah bon? Pour être sincère avec toi, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois à Kati, dans le cadre du MP4. À Yanresoa, Andaranga objectif ou foyer. A Kapma Kourou, Anye Erkele Negepmana, a Kapma Kourou, Farazi Saba. On dit Nanaka, Ambafoka, Ambafa, et m'en fait envoyer Farazi Saba. À ma yele, à ma dimi, à ma content, à Bachola quoi. C'est qu'il est zen comme un rebo. Ni jenga ko amajane folo ha et puis nyemi njatem na lai il est gaucher kay ni dale ba koro abika sebeni kana me gaucher na anya ngono fo anya mbebe fo wa mama ye gaucher il est gaucher mama ye gaucher oni ka gelele bo fiere mama ye gaucher n'a kɛra marifatila ye a tɛgɛ ka di justement n'a kɛra guitare fɔla ye c'est un tireur d'élite c'est un tireur d'élite mais il faut qu'il tire qu'il soit un tireur d'élite avec l'argent. Au Keleni. Allah ka barika do ala. Amina. Ya Rabbi Allah ka barika do ala. Quand ma fendi mama, avec ka bara mi kebi. Wallahi an wasara. Josi Sedou. Allah ka barika do ala. Maliden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ni jɛ k'a dɛmɛ ka dugawu k'a ye Joal Sedi n'i ma wari sɔrɔ ni jamana ɲɛna i ye fɛn sɔrɔ ni jamana sabatira i ye fɛn sɔrɔ ni jamana kisira i ye fɛn sɔrɔ nka Joal Sedi k'a dɔn politique maa tɛ fɛn ye mobili belebeleba fɛn fɛn tun bɛ palais la n'u tun bɛ boli a y'a bɛɛ de bɔ k'a di sɔrɔsiw ma u ka taa kɛlɛ kɛ climatiseur lama ninnu i bɛ k'a ka wulubana in a y'u bɔ a y'u bɛɛ de labɔ pick-up jala ninnu de bɛ yen sisan ani Toyota kurunin ninnu économique minnu di consommer ni y'a essence warifila k'a la i bɛ kalo kelen kɛ ka boli n'a ye ni min b'o minɛ i k'o minɛ maa o maa bɛ yen k'o ti cadre ye n'o tun bɛ mobili kɔnɔ a ko bɛɛ ka yɛlɛ Jakarta sanfɛ présidence goyara o hali n'i ye maa nommé bɛ a ti taa wa ne cɛ ne labɛnnen kun don nakariya mina ne ni ta journaliste contrat yan fɛ abonnement yen fɛ Assimi ko k'o tɛ yen a bi don robinet na k'a di fandaw ma a b'a to transition ka ban ja Assimi tɛgɛma ka gɛlɛn nin ye bakilu yɛrɛ de y'a fɔ a ye yan e ba ma yan k'a ka wari tila i ko yan k'a ka wari tila a bi min sɔrɔ k'a k'a tila k'a ka di fandaw ma bon o de daminɛna a sara k'a tila saba ye a kɛra fila k'o di fandaw ma a kɛra kelenni ale yɛrɛ n'a muso n'a denw ani balimaw bi balo la ɲarɔ rectification kɛlen a mana fɛn sɔrɔ kɛsu la ye rectification ye mun ye 24 minnu bolo bɔra a la kɛ 24 25 Sɛnɛkɛlaw minɛlen ka bɔ yen ja Sɛnɛkɛlaw fana ka jugu wari ma ta Allah u kun ya kɛsi vide fo murumurunin Allah maa de ti dɔn ka bɔ jamana in kɔnɔ koyi programme de forage pour k'a ka fanga sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ fo 2022 budget ka na
a ye si min sɔrɔ a diɲɛn'o de kɔ k'o kɛ i m'a ye dɛ maa wasara han an ka fɛn bila Jeune Saidu waati n'a ka waati ma bita ka a y'an ka bita bila sa maa wasara a y'a tete ɲɛnafin ne y'o fɔ a ye o n'a b'a fɛ yanni diɲɛ wuli cɛ Jeune Saidu k'a dɔn Amadu ye bonya min sɔrɔ Amadu y'a kɛ cogo min a ka t'o sira fɛ wa a b'o sira de ka fana awɔ wa Bandaw ye fɛn fɛn min na ATT ni fɛnw na a y'a bɛɛ segin Bandaw kɔni Allah a ma taa lɔbɔ ka fauteuil dɔw di ani mobili kɔrɔ dɔw di lɔbɔ m'a bɛɛ ta ka d'a ma ka tila ka essence k'a la Asimi seginna n'u ye k'u fali kura la o Bandaw kelen ka tila ka dégɛrɛ bɔ ka mobili dɔ di Bandaw yɛrɛ ma ani garde kɔrɔ Manifin tɛ dɔn ka ban koyi Jeune Saidu waati n'a ka waati ma se Jumanata waati sera Mali jara an ka bita in bila yan aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan